ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ପୁରା। କ୍ଷୀରି ଯେତେଥର ମାଗିଲେ ବି ଚଳିବ, ଭଜା ଯେତେଥର ମାଗିବ ଚଳିବ, ତରକାରୀ ଯେତେଥର ମାଗିବ ଚଳିବ, ଯେତେ ଯାହା ମାଗିବ ଚଳିବ, କିଛି ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ପୁରା ବହଳିଆ ବେସର ଆଉ ନା, ଛୋଲା ଫୋଲା ପଡ଼ିକି ହେଇଯିବ ନା। ପିପିଲିଠୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ଆମେ ସାଧା ଯଦି କିଏ କହିବ ମୁଁ ସାଧା କୋଉଠି ଖାଇ ଭଲ ହବ ବୋଲି, ସେ କହିବ ଯେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ଦାଳିଆ ହୋଟେଲକୁ ଯାଅ। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मुझे ज्ञानंजन वेलकम कर न्यू शानदार वीडियो को आशा करूँ आप परिवार प्रति सदस्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ बहुत ही भल अच्छे। तो आज आम जा गोटे बढ़िया देसी होटेल को मैंने मुझे बहुत जन लोक पाठ शुणी गोटे दाढ़िया भाईना मैंने अच्छी गोटे पट्टनायक छक मैंने पूरी भुवनेश्वर आड़ी गला बेलू कि भुवनेश्वर पुरी आड़ी आसला पड़े गोटे पट्टनायक छक। तो पट्टनायक छक पाखे गोटे अच्छी दाढ़िया भाईना होटेल, तो सीट बहुत बड़ा खाया मिलूँ। आज से आम जा देखिए कौन टेस्ट अच्छी आ प्राइस केमती अच्छी। आउ चैनल नुआ अच्छा जब सब्सक्राइब करना जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ। आगे आहरी मोर एमती आहरी बढ़िया बढ़िया वीडियो आसो, तो जब से सेगुड़ा मिस न कर चाहते तो सब्सक्राइब कर दिखाँ। तो चलते वीडियो एंजॉय करूँ। आउ वीडियो पूरा जमा स्किप न कर वीडियो फास्ट फास्ट देखो, मजा आसो। चलो वीडियो स्टार्ट करिए। फाइनाली आम आसी पट्टनायक होटेल पहुँची जाइए। तो आसत जा भितर देखा कौन केमती आइटम अच्छे, प्राइस कौन केमती अच्छी, आउ सब टेस्ट कौन केमती। आसत भितर जा देखिए। तो यहाँ रहा भाईना किचेनटा, तो यहाँ रहा चुली गुड़ा, तो ये दुईटा चुली ही सब प्रिपेयर होती। आउट पूरा जीरा लंका गुंड गुंड होगी कौन डालमार पड़ो कि ना डालमार पड़ो। आउटा रहा यहाँ कौन हो महुर ना देखो पूरा ये कोयला सरी कोयला कहली काठ चुली सब रोषे हो। बहुत कष्ट आप खोजी खोजी बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने होटेल आपड़ी आनुचे। तो आते लाइक और शेयर सब्सक्राइब जमा नाइन सेट करेंगे, से जमा कन्फरेन्स करेंगे। तो मन खोली पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। तो चलो वीडियो एंजॉय करूँ। आज महुर आज महुर ना मसला आप माने भाईना पुओ आप नाटा विश्वम्बर मान सब सोमवार संक्रांति गुरुवार मंगलवार भिड़ बेस पार्सल अधिका संक्रांति गुरुवार शनिवार मंगलवार साधा बार तो आपणकर अलग बेपार हुए एबार बहुत साढ़े दुटा बेलू माल छड़े लगे सब अनलिमिटेड अनलिमिटेड भोजी हो भोजी खाई फोपाड़ा जाए दिया आगे पूरा लोक आसवे मन हांदी खाई जी मन हांदी खाई आप सब आइटम गुड़ा देखो कदली पत्र कटा रखा तो कदली पत्र सब खाइए आप सब फुटण हम ना सब फुटण घीर ही होना। तेरे बास्ना रहा ना जीरा लगा ना डालमा दिया जीरा लगा दिया मर्च पटी दिया मर्च गुंडा ये महुरटा ये महुर सब बेसर हुए आज महुर कर बास्ना बढ़िया आस पूरा देसी बास्ना देखा एमती डाली बाहर आउ अलग डाली कले एमती हम सब पिटी सब भजिया गुल पूरा पूरी डालमा डालमा जो हवा था वो डालमा रे पूरा पोटल छणा ही पड़ू देख बाइगण यहाँ दही बाइगण हम ना दही बाइगण को एमती छणा हो पूरा तो ये दही बाइगण छणा होगा तो ये दही रेडी हो दही छणा होगा ये पड़ो दही रे बाइगण पड़गला पूरा दही रे बाइगण पड़गला आम देख
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଆ ହୋଟେଲ ଦାଡ଼ିଆ ଭାଇନା କଲେ ଜାଣି ମୋ ନାଁ ଦାଡ଼ିଆ ପୁଅ ନାଁ ବିଶମ୍ବରକୁ ତା ନାଁରେ ହୋଟେଲ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରତି 30 ପାଖାପାଖି ହବ ମୋ ଅନୁମାନରେ କହୁଛି 25+। ସବୁ ଖାଇବା ଭାତ ଡାଲି ସାଧା ବେସର ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଯାହା ହେଲେ ହେଇଥିବ କୋଉଠୁ ନା କୋଉ ତରକାରୀଟା ହଉଛି ଆଉ ଡବଲ ତରକାରୀ ଯେମିତି ଆଉ କ୍ଷୀରି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ତା ଭିତରେ କାକୁଡି ସାଲଡ ଦହି ବାଇଗଣ ଏଇଟା ରହୁଛି ବଜେଟ ତାର ଅଧିକା କୋଉ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏମିତି ହଉଛି ୟାଠୁ ଆଉ କମିବନି 80 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ ଭଜା ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ କ୍ଷୀରି ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ ହଁ କ୍ଷୀରି ସବୁ ସେଇ ପଇସା ସେ 80 ଟଙ୍କା ଦେହରେ ସବୁ ଯାଏ କ୍ଷୀରି 2 ଥର ମାଗିଲେ ବି ଚଳିବ ଭଜା 2 ଥର ମାଗିବ ଚଳିବ ତରକାରୀ 2 ଥର ମାଗିବ ଚଳିବ ଯେତେ ଯାହା ମାଗିବ ଚଳିବ କିଛି ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି ସବୁ ବହୁତ ଦିନ ହୋଟେଲ ହେଲାଣି ତ ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଡ ବଡ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିନା 80 ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ସିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ଆଉ ପଇସା ନେବେନି କହିଲେ ଆମେ ତ ଧାରୁଆ କିଏ ତମର ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଇବାକୁ ପାବୁ ଆମେ ତମ ପାଖରେ ଖାଇଲେ ତମ 20 ଟଙ୍କା ରଖ ପାନ ଖାଇବ ଏମିତି କହିଲେ ବି ସେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି 11:30 ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ କଣ 11:30 3ଟା 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହୁଛୁ ବେପାର ତ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଆଉ ପିପିଲିଠୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ଆମେ ସାଧା ଯଦି କିଏ କହିବ ମୁଁ ସାଧା କୋଉଠି ଖାଇ ଭଲ ହବ ବୋଲି ସେ କହିବେ ଯେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ଦାଡ଼ିଆ ହୋଟେଲକୁ ଯାଅ ଦାଡ଼ିଆ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ବୋର୍ଡଟା ଲେଖିବି ତଳେ ଦାଡ଼ିଆ ବୋଲି ଲେଖିବି ଏଠି ଖୋଜି ଦଉଛନ୍ତି ଆସିକିରି ସେ ଦାଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ବୋର୍ଡଟା କଲି ସେ ବୋର୍ଡରେ ଦାଡ଼ିଆ ବୋଲି ଲେଖିଲି ଆଉ ଏ ହୋଟେଲ ସବୁ ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି ସବୁ ରହିଲା ଏଠି ସବୁ ମାନେ କିଛି ଲୁକା ସେବା ନାହିଁ ସବୁ ଏଇ ଆଗରେ ହିଁ ପରିବା ସବୁ ଅଛି ତ ଏଇଠି ସବୁ ହେଇକି ଏଇଠି ସବୁ କଟାକଟି ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତ ଏଠି ଚିପ୍ସ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତ ବି ପଡ଼ିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ନୁହଁ ଏଇଟା ଭଲ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ଯେଉଁ ଇଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଲମରିଚ ପାମ୍ପଡ଼ ଏସବୁ କମ୍ ମସଲା ପକାଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମହୁରରେ ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ୁଛି ନା ମହୁରରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ମହୁର ଜିରା ଲଙ୍କା ପଇଲା ମରିଚ ପଇଲା ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡର ପଇଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଫୁଟଣ ହେଲା ଘିଅ ଫୁଟଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବହଳିଆ ବେସର ଆଉ ନା ଛୋଲା ଫୋଲା ପଡ଼ିକି ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ଏପଟେ ଚିପ୍ସ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କଲରା ଚିପ୍ସ এটা କ୍ଷୀରି ବସିଛି ନା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବସିଲାଣି କ୍ଷୀରିଟା ଦିଆହବ ବସିଲେ କେତେ କ୍ଷୀରିଟା କେତେ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଆଇଲା ମାନେ ତ ସେଥିରୁ ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀରିଟା ପକଉଛି କ୍ଷୀରିଟା ବସୁଛି ନା କ୍ଷୀରିଟା ପକଉଛି କ୍ଷୀରି ସବୁ ସରିବ କ୍ଷୀରି ସରିବ ସବୁ କାମ ସରିବ କ୍ଷୀରି ହେଇ ସରିବ ନହେଲେ କ୍ଷୀରି କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଚାଉଳ ପକାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଚାଉଳ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ବାଟଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଦଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ଷୀର ଉପରେ ଢଳା ଯାଉଛି କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ୁଛି କେତେ 6-7 ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ୁଛି ନା ଆଜି ବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରଟା ବୋଲି ଖରାଟା ହଉଛି ଆମକୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଖରାକୁ ଲୋକ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସେଇ ହିସାବରେ କମେଇକିରି କରୁଛୁ ଆଉ ବାରିଟା ବି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଆମର ଆଇଁଷ ବାରିଟା ଟିକେ କମ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଏଇ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ମୁଁ ଆସନ୍ତି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଖାଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ହଁ ଏଠି ଯାହା ଖାଇବେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ତ ଅରୁଆ ଆଉ ଯାହା ଖାଇବେ ସବୁ ଭଲ ଅରୁଆ ଡାଲମା ତରକାରୀ ପନିର ଭଜା କ୍ଷୀରି ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ମିଳେ ଗାଡ଼ିଆ ନା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦେଇକି ବାଲୁଗାରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବେ
तो अरुआ भात डालमा आउ रहा काकुड़ी सालाड रहा महुर देखो मिनट पूरा पलि आसी तो देखो फास्ट स्टार्टिंग कर दही बैगण पापड़ काकुड़ी एटा रहा महुर एटा रहा आलू कलरा चिप्स आउ डालमा देखो पोटल को पानी चले छणा पकाई आउ एटा अन्न पूरा देखो जीरा राइस डालमा देखो आउ एटा रहा खीरी आ लेंबू लुण लंका तो ये पापड़ स्टार्ट करिया गरम अच्छी प्रबल ତାର ବ୍ୟାକ୍ କୋଉଠି ଫ୍ରଣ୍ଟର କୋଉଠି ସିଏ ହେଲା ଯୋ ଆପଣଟା କେତେ କାଟେ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟର କୋଉଠି ଖାଲି କାଟେ सब मुझे एका टेस्ट करदेली क्या आप शुणी पारे सब बड़ा टेस्ट मैंने डालमाटा पूरा गाँ डालमा जमी पूरा बास्नाटा आसे जीरा गुंड लंका गुंड पड़ी से भाई बास्नाटा आसे चिप्सटा तो चिप्स मुझे फास्ट टाइम खाई पोटल छणाई पड़ी डालमारे आजिकल मैंने शुक्रवार बोले आईष बारिटा बोली टे फाँका अच्छे जब आप सोमवार कि संक्रांति आसवे एति भी जगह पाइबे आप खाया मैंने अन्न डालमा एत टेस्ट अच्छी पेट टेस्ट बाहर खाली कौच सतरे कौच आपको बहुत बड़ा टेस्ट है सब आटा खीरीटा लास्ट टेस्ट करिया सब जगह डालमा खाई तो से ट्राए करूँ देखो आप सेकेंड टाइम जहाँ रिफिल कर सेकेंड टाइम सब रिफिल करेंगे एमती खीरी भी सेकेंड टाइम मांगे सेकेंड टाइम रिफिल करेंगे भोजी तो और दही बांडा देखो पूरा बड़ा दही अच्छे बोले आप कोटा भी खुणी पारे देसी आलू अदा फदा हेंगु फेंगु पड़ी डालमाटा हो गोटे मिल दी जन पूरा सफिसीयंट खाइबे गोटे मिल पूरा फुल माने पतटा पूरा फुल गोटे मिल दी जन पूरा सफिसीयंट खाइबे तो खीरीटा देखो खीरीटा बड़े भी खीटे बढ़िया पूरा मैंने घर खीर वाला लगे बढ़िया अच्छे मीठा जी मीठा बेसी ना ठीक अच्छे आप चाउल भी फिटी है बढ़िया अच्छे आप कौटी भी सादा मिल खाइला खीरी दौन थे कि होटेल सादा मिल खाई खीरी खीरी आप सेकेंड टाइम मांगी पारे तो आप जदि भुवनेश्वर पुरीटा जाऊँ तो पटनायक छक पाखे तो से मैंने पटनायक सब मैंने डेलामाणी गड़िया बेलू ठीक आप लेफ्ट हाँ लेफ्ट साइड पड़ो दाड़िया भाईना होटेल आसी ट्राए करूँ देखो मुझे कहूँ निश्चित आपको भल लगे टोटाल थाली रेट हो 80 टका 80 टकर मैंने जो कहते भैल्यू फॉर मनी पूरा भैल्यू फॉर मनी हाँ मन शांति खाଇବା 80 टका देगी पूरा पछ कची कची खाई भिडियो एंडिंग मुझे बाहर करे
तो आज भिडियो एंडिंग मुझे होटेल ही करुँचे लास्ट भी कहीकि उठुचे भैल्यू फॉर मनी होटेल आप निश्चिंत आसतु जब पूरी भुवनेश्वर कहीदे निश्चिंत आसिक ट्राए करूँ देखो निश्चिंत भल लगे हो उठिया और जब वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने एकदम भूलिए आदि आप देखुं मैंने आखबार एमती आहरी भल भल फूड अच्छी सीना कमेंट करूँ जाकि देखिए चल देखा नेक्स्ट वीडियो टेक केयर आउे आपको कहीदे तो देखो से पटनायक जो एनएसटा लिखाई देखो पटनायक तो पटनायक आउट रहा होटेल तो ये होटेल तो बाहर एमती किसी बोर्ड टाइम भीतर मराई विश्वम्बर अरुआ होटेल।